आसनसोल में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को अनुष्ठित होने जा रही है। आसनसोल 13 सितंबर को आसनसोल में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इससे पहले आज लोक अदालत को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि 13 सितंबर को आसनसोल में लोक अदालत लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए दो तरह के मामलों का निपटारा होता है, एक जो अदालत में लंबित है और दूसरे प्री लिटिगेशन मामले। उन्होंने इनका खुलासा करते हुए कहा कि जमीन या संपत्ति विवाद का निपटारा लोक अदालत के जरिए किया जाता है। जमीन के बंटवारे या संपत्ति के बंटवारे के मामले भी लोक अदालत के जरिए सुलझाए जाते हैं। चेक बाउंस के मामले भी लोक अदालत के जरिए सुलझाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत अदालत से इतर मामलों को सुलझाने का एक जरिया है। घरेलू हिंसा से जुड़े कुछ मामलों का निपटारा भी लोक अदालत के जरिए किया जाता है। वहीं लोन के कुछ मामले का निपटारा भी लोक अदालत के जरिए होता है। इससे रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किए जाने जैसे मामलों का निष्पादन लोक अदालत के जरिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी वार्तालाप से समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती और दोनों पक्ष खुद ही लोक अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। पिछले साल लोक अदालत में 6000 मामलों का निष्पादन किया गया था। इस साल भी यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मेरा नाम आम्रपाली चक्रवर्ती है। मैं अभी विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिम वर्धमान जिला का सचिव पद में हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने जो नेशनल लोक अदालत है, जातीय लोक अदालत, उसके बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे तो ये जो नेशनल लोक अदालत का इंडेवर है ये बहुत ही अच्छी तरह से होगा। क्या है, हम लोग नेशनल लोक अदालत में दो तरह का केसेस डिस्पोजल होता है। क्या है, जो केसेस कोर्ट में है और जो केसेस कोर्ट में अभी तक नहीं गया है वो केस भी लोक अदालत में डिस्पोजल होता है। कौन कौन सा केस जो कोर्ट में पेंडिंग है वो लोक अदालत में डिस्पोजल होता है, उसका मैं एक जानकारी देती हूँ छोटी सी। जो केसेस जो NIR का जो केसेस है, लोन का जो चेक बाउंस का जो केसेस है, जो लोन का केसेस है कोर्ट में पेंडिंग हुआ है, मानी बनकर जो पार्टीशन का केसेस है, और कोई जो जमीन के जो केसेस है, सिविल इन नेचर जो केसेस है, वो लोक अदालत में हम लोग डिस्पोजल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोक अदालत में डिस्पोजल करने के लिए हम लोग जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस और इन्हीं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो क्षमा जो अपराध जो है वो भी लोक अदालत में डिस्पोजल कर सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे जो केसेस कोर्ट में अभी तक ना आई हुई है वो है प्री लिटिगेशन केसेस। लिटिगेशन केसेस में बैंक केसेस, बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन का परिशोध नहीं करा गया, तो वो केसेस भी लोक अदालत में आ सकते हैं। और जो ट्रैफिक केसेस है, जो चालान केसेस है, और जो कोर्ट में जो ट्रैफिक केसेस पेंडिंग हुआ है, जो MB एक्ट का केसेस है और NCR का जो केसेस है, वो सब लोक अदालत में आ सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह का तरीके से वो सभी डिस्पोजल हो सकते हैं। तो लोक अदालत का एडवांटेज ये है कि एक दिन में आपको डिस्पोजल हो सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, सिवाय वो जो फाइन अमाउंट है, फाइन अमाउंट के बगैर और कुछ पैसा नहीं लगता है, और एक दिन में जो है वो निष्पत्ति हो जाता है। तो ये लोक अदालत का एडवांटेज। और एक चीज़ है कि लोक अदालत में आप खुद का केस खुद ही लड़ सकते हैं, आपका कोई आईनी सहायता लेना नहीं पड़ेगा, वकील नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है लोक अदालत। तो ये हम लोग एक जागरूकता के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो जिला में जो कोई भी है ये लोक अदालत संबंध को जाने और DLS से संबंध करे, उसके कोई विवाद है और उसके कोई केस है तो वो। धन्यवाद। एक्चुअली जो क्या है, जो कोर्ट में यूजुअली फाइन होता है, तो अगर वो जो MB एक्ट का केसेस हो और NCR का केसेस हो, कोर्ट में अगर जो भी फाइन होता है उससे बहुत ही कम फाइन लोक अदालत में हो सकते हैं। ठीक है, लोक अदालत में हो सकते हैं। और लोक अदालत में जब भी फाइन होगा तब आपको वो फाइन अमाउंट ही सिर्फ जमा करना पड़ेगा कोर्ट। ठीक है, उसके बगैर और कोई पैसा आपको जमा करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये साल में 4 बार होता है लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। हर 3 महीने के बाद ये नेशनल लोक अदालत होती है। और ये लोक अदालत हमारे पश्चिम वर्धमान जिला में दो ही जगह पर हो रहा है। एक है आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड और एक है दुर्गापुर सब डिविजन कोर्ट।
हाँ हाँ, ये नेशनल लोक अदालत, अगर अगला नेशनल लोक अदालत जो है वो 13 सितंबर में हो रही है। इसमें आम जनता पैटर्न कैसे जाने की कैसे संपर्क करेगी अदालत में आगे? हाँ, आम जनता हमारा डीएलएसए और डीएलएसए ऑफिस और एसडीएलएससी में संबंध करेगा। तो ये क्या है, डीएलएसए का जो फोन नंबर से है, डीएलएसए का जो वेबसाइट है, डीएलएसए का जो ईमेल आईडी है, सब कुछ ही हमारा ऑफिस में है। तो मैं दरखास्त करूँगी, मैं जो ऑफिस मास्टर है मेरा स्टाफ, वो लोग आप लोगों को वो पूरा जानकारी देंगे फोन नंबर। हाँ, देखिए लोक अदालत का जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इशूज ऑन लो। क्योंकि देखिए एक तो ये है जो एग्रीमेंट सब कुछ हो सकता है, निष्पत्ति हो सकता है, और वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इतना पावरफुल होता है कि वो ऑर्डर अभी आप कोई भी सिविल कोर्ट में आप जाइए तो उसको दाखिल करिए तो वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इट्स अ बाइंडिंग ऑर्डर, इट्स अ बाइंडिंग ऑर्डर। তৃতীয় ন্যাশনাল লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে আগামী 13ই সেপ্টেম্বর এবং পুরো সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে মানে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে আসানসোল এবং দুর্গাপুর কোর্টেও এই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানত এই লোক আদালতে কেস দু রকমের কেস নিষ্পত্তি হয়। এক কেস হলো যেগুলো কোর্টে পেন্ডিং রয়েছে সেরকম কেস আসতে পারে নিষ্পত্তির জন্য, এবং যে কেসগুলো কোর্ট অবধি আসেনি, তিনি লিটিগেশন স্টেজে রয়েছে বা কোনো একটা বিবাদ কারোর মধ্যে রয়েছে, তারা ডিএলএস এর সাথে যোগাযোগ করে লোক আদালতের মাধ্যমে সেই সংশ্লিষ্ট বিবাদ থেকে মীমাংসা করতে পারে। এবার কোন কোন ধরনের কেস যেগুলো কোর্টে পেন্ডিং আছে সেগুলো লোক আদালতে মীমাংসা যোগ্য সেই বিষয়ে বলি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে কেসগুলো 138 এনআই একটা মানে চেক বাউন্সের কেস থাকে, সেইগুলো লোক আদালতের মাধ্যমে অনেক সময় আমরা মীমাংসা করতে পারি। তারপরে ধরুন বিভিন্ন সিভিল কেসেস, জমি জমা সংক্রান্ত মামলা, পার্টিশনের মামলা, যে মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে আদালতে পড়ে আছে, নিষ্পত্তি হচ্ছে না, সেই মামলাগুলো কিন্তু লোক আদালতে এনে নিষ্পত্তি করা যায়, কারণ এটা একটা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন। তারপরে ধরুন কোনো আপনার লোনের কেস যেগুলো আছে, মানি স্যুট যেগুলো আছে, যেগুলো ব্যাংক ফাইল করেছে, কেউ তার লোন দিতে পারেনি, সেই কোর্ট পেন্ডিং কেসগুলো দেওয়া যায়। এছাড়াও যেগুলো ক্ষমাযোগ্য অপরাধ, কম্পাউন্ডেবল অফেন্সেস, সেই ধরনের অফেন্সেস গুলো কিন্তু এই লোক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। এবার আসে প্রিলিটিগেশন কেসেস। প্রিলিটিগেশন কেস হলো মেনলি হলো যেগুলো লোনের কেস, যেগুলো এখনো পর্যন্ত কোর্টে কেস ফাইল হয়নি, অথচ ব্যাংকের কাছ থেকে কেউ লোন নিয়েছে, লোন শোধ করতে পারছে না, ব্যাংকের লোক বারবার যাচ্ছে তাদেরকে বলছে, সেই সমস্ত মামলাগুলো কিন্তু লোক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। এই মীমাংসা কিন্তু সবটাই আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। এখানে কেউ হারে না, কেউ জেতে না, বরঞ্চ বলা ভালো যে দুজনেই জেতে। আর একটা জিনিস হলো লোক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্য যেটা দরকার, যে মানে এখানে আমরা যেটা মনে করি যে কোর্ট যখন আসে, কোর্টে আসলে উকিল দরকার হয়, কিন্তু লোক আদালতের মাধ্যমে যখন মীমাংসা হবে নিজের মামলা সে নিজেই করতে পারবে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ নেই। আর সব থেকে বড় কথা হলো যেটা, যে লোক আদালতে যখন মীমাংসা হচ্ছে, মীমাংসা কিন্তু একদিনেই হয়ে যাচ্ছে। মানে এই যে এতদিন ধরে পড়ে আছে যদি কোনো মামলা থেকে, সেটা একদিনে লোক আদালতে মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। কিংবা ধরুন কোনো প্রিলিটিগেশন কেস যেটা কিনা বছরের পর বছর বিবাদ মিটছে না কোনো কারণে, কিন্তু লোক আদালতে এসে আলোচনা করে সেগুলো কিন্তু মীমাংসা করা যায়। আর লোক আদালতের আর একটা অ্যাডভান্টেজ হলো এটা, যে লোক আদালতের অর্ডারটা যেটা হয় সেই অর্ডারটাও কিন্তু কোর্টে সেই মান্যতা পায়, সেই অর্ডারটাও। সুতরাং লোক আদালতের এই জিনিসটা মানুষের জানা উচিত, মানুষের জানা দরকার, এবং আরো বেশি করে মানুষের উচিত হলো সবার মানে সাধারণ মানুষের, যে সবাই লোক আদালতের মাধ্যমে তারা তাদের মীমাংসা করতে পারে, তাদের বিবাদ কিন্তু নিষ্পত্তি করতে পারে। এছাড়া যেগুলো ধরুন ট্রাফিকের কেস রয়েছে, অনেকের ট্রাফিক চালানের কেস রয়েছে, সেই কেসগুলো কিন্তু লোক আদালতের মাধ্যমে আমরা এখানে মীমাংসা করে থাকি। এই মোটামুটি আমাদের লোক আদালতের একদমই লোক আদালতের মাধ্যমে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কোনো অফেন্স, যেমন ধরুন যেটা কিনা অনেকদিন ধরে কোর্টে পেন্ডিং রয়েছে, বা ধরুন সেটা কোর্ট অব্দি আসেনি, আমরা সেই ধরনের কেসগুলো কিন্তু লোক আদালতের মাধ্যমে করতে পারি। সেখানে একদিনে মানে আমরা সেটা করার জন্য যেটা আমরা করি, আগে আমরা একটু আলোচনা করে নিই, প্রিসিডিং করে নিই, প্রিসিডিং করে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ নিষ্পত্তির একটা দিক খুঁজে পাই। এবং এখানে আবারও বলছি যে যেভাবে নিষ্পত্তি হয় এটা কিন্তু কোর্টের অর্ডারে নয়, এটা একদম সম্পূর্ণ পরিমাণে
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা ফেসিলিটেট করি, নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করাটাকে ফেসিলিটেট করি এবং সেই ফেসিলিটেশনের মাধ্যমে কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে মীমাংসার দিকে যায়। এবং এখানে কিন্তু আবারও একটা কথা বলছি, এই ক্ষেত্রে কেউ জেতে না কেউ হারে না, বরঞ্চ বলতে পারি আমরা দুজনেই কিন্তু জিতে যাই, কারণ এটা পুরোটাই একটা মীমাংসার মাধ্যমে হয়। আর এই যে ট্রাফিকের যে ফাইন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ট্রাফিকের যে কেসগুলো যেগুলো ধরুন কোর্টে এসেছে মেনভি অ্যাক্টের কেস আন্ডারে, তো সেই কেসগুলো কিন্তু যখন ফাইন অ্যামাউন্টটা যখন যেটা কোর্ট যেটা সাধারণত দিয়ে থাকে তার থেকে কিন্তু অনেক কম অ্যামাউন্ট কিন্তু লোক আদালতে, মানে লোক আদালতের হাতে কিন্তু সেই পাওয়ারটা আছে যে সেটা একটা ডিসকাউন্টেড একটা ভার্সনে ফাইনটাকে দেওয়ার। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ কিন্তু অনেকটাই উপকৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আমরা মোটামুটি ডিসকাউন্টের সেরকম ভাবে আমরা ইয়ে করি না, মোটামুটি আমরা তো দিয়ে দিই মোটামুটি 30% মতন ইয়ে করে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই। যে মানে লোক আদালতে সেটা হলো জাজ টু জাজ ভ্যারি করে, তবে এটা আপনারা দেখবেন যে যেটা কোর্টে ধরুন একটা ফাইন অ্যামাউন্ট যেটা থাকে সেটা কোর্টকে ধরুন একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট দিতেই হবে, আইনে বলা আছে। কিন্তু লোক আদালতে যখন মীমাংসার মাধ্যমে সেটা হয় সেক্ষেত্রে মানে সম্পূর্ণ যে আইনের যে ধারাটা যেটা তো স্ট্রিক্টলি কিন্তু পালন হয় না, কারণ এক্ষেত্রে সবটাই এটা মীমাংসার থ্রুতে হয়। তো সেক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটিটা অনেকটা থাকে, মানে যেটা রিজিডিটিটা আমরা কোর্টে থাকি। আর একটা জিনিস যেটা হয়েছে কোর্ট মানে সেটা আমি মিডিয়েশনের ক্ষেত্রেও বলতে পারি যে যেটা আমরা মীমাংসার মাধ্যমে করি মিডিয়েশন, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটিটা অনেকটা থাকে এবং এটা কিন্তু পুরোটাই পার্টি সেন্ট্রিক। মানে কোর্ট যখন কোনো বিচার করে তখন কিন্তু সেই বিচারটা হয় যে প্রসিডিউর সেন্ট্রিক, মানে আইনের বইতে যা বলা আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু কোর্ট স্ট্রিক্টলি শোনে এবং শোনে কাকে, উকিলবাবুদের শোনে। কিন্তু যখনই আমরা মিডিয়েশন বা লোক আদালতের মাধ্যমে কোনো জিনিস মীমাংসা করি তখন কিন্তু আমরা শুনি শুধুমাত্র পার্টিটা ল জানে না, কিন্তু তারা জানে যে মীমাংসার ভাষা তারা নিজেরাও কথা বলে, আর আমরা তাদেরকে সেটা সেই মীমাংসার ভাষাটাকে শুনে সেই মীমাংসাটাকে আমরা ফেসিলিটেট করে সেটাকে আমরা একটা মীমাংসার জায়গায় নিয়ে যাই। ইতিমধ্যে কতজন মানুষ এই সেবায়? প্রচুর মানুষ আমাদের এখানে এখন আমাদের মীমাংসার একটা উইক মানে সারা দেশে চলছে, এটা আমাদের এখানেও চলছে, যে ক্ষেত্রে মীমাংসার মাধ্যমে অনেক কেস আমরা এখানে সেটেল করছি এবং লোক আদালতেও আমরা যেটা মীমাংসার মাধ্যমে সেটেল করেছি। আগের বার আমরা কোর্ট পেন্ডিং কেস মোটামুটি প্রায় 96% কোর্ট পেন্ডিং কেস যা রেফার হয়েছিল লোক আদালতে 96%-এর উপর আমরা মীমাংসা করেছি। এবং প্রি লিটিগেশনের ব্যাপারটা হলো প্রি লিটিগেশনেও আমরা ব্যাংকের কেস যেগুলো রেফার হয়েছিল, বিভিন্ন ব্যাংক স্মল ফাইন্যান্স কোম্পানি এরা আমাদেরকে রেফার করে। এবং এবার আমরা নতুন যেটা করছি সেটা হলো যে ট্রাফিকের যেগুলো চালান কেস পড়ে আছে, যেগুলো কোর্টে এনসিআর এখনো আসেনি, সেই পুরোনো চালান কেস যদি কারোর থেকে থাকে তারাও কিন্তু লোক আদালতে এসে তাদের পুরোনো চালান কেসগুলোকে নিষ্পত্তি করতে পারে। সংখ্যায় কত হতে পারে তাও সংখ্যা হিসেবে? এইবারে কত? এইবারে আমি যেটা মানে এখনো আমাদের লোক আদালত প্রায় 1 মাস দেরি আছে, কিন্তু তবুও আমরা মোটামুটি যেটা আশা করছি যে আমরা এবার অনেক কেসই আগের বারের থেকেও বেশ কিছু হাজার কেস বেশি পাবো। কারণ কি আগের বারে মে মাসে লোক আদালত ছিল, এবার মে থেকে সেপ্টেম্বর অনেকটাই বেশ গ্যাপ আছে। তো আমরা আশাবাদী যে আমরা অনেক কেস পাবো এবং আমরা আশাবাদী যে অনেক মানুষ এই যেটা শুনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং লোক আদালতের মাধ্যমে সেগুলো নিষ্পত্তি করবেন। লোক আদালতে কি ডেইলি লাগানো যায়? অ্যাকচুয়ালি লোক আদালত এটা খুব ভালো প্রশ্ন। লোক আদালত বছরে 4টে করে লোক আদালত হয়, প্রত্যেক 3 মাস অন্তর অন্তর একটা করে লোক আদালত হয়। এবার এই লোক আদালত সেটা হলো জাতীয় লোক আদালত, এবং সেই লোক আদালতটা কিন্তু শুধুমাত্র পশ্চিম বর্ধমানে না, সারা দেশে এটা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন কোর্টে কিন্তু এই লোক আদালতটা অনুষ্ঠিত হয়। Ms. Amrapali Chakraborty, currently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Paschim Bardhaman. Today I will be talking about the upcoming National Lok Adalat, which will be programmed on 13th September of this year. So first of all, I like to state about the nature of cases which can be disposed of through Lok Adalat. There are mainly 2 types of cases. One case is pending, which are pending before the court, and another case type is which are not pending before the court but they are at the pre-litigation stage. So first of all, I like to talk about the cases which are pending before the court. All the cases which are pending before the court cannot be settled by the Lok Adalat. Certain types of cases can be settled through Lok Adalat. Those cases are mainly civil in nature, like the cases where the property dispute is related, where there is a dispute relating the partition of the properties, cases where there is a dispute regarding the bouncing of the check, that is cases under section 138 of Negotiable Instruments Act. The money cases, money suit, where someone has prayed before the court regarding the monetary relief.
these cases can be easily disposed of through local adat. Apart from these cases, the cases of domestic violence, sometimes the compoundable offences, those cases can be disposed of through local adat. So generally, local adat is a means of alternative dispute resolution. Generally, the conventional dispute resolution is done by the courts, and this alternative, by way of this alternative dispute resolution, the disputes are resoluted throughout the communication between the parties. So it is a party-centric method of dispute resolution, and the parties, they are in the position to resolve their own dispute. So in case of this dispute resolution manner, nobody is winning the case, nobody is losing the case, everyone is winning, win-win situations. And regarding the pre-litigation cases, we are taking the pre-litigation cases, the loan cases, if suppose a person has taken loan from a finance institution or any bank, he cannot place or he cannot give the loan amount with interest. Then what happened to them, that sometimes the recovery agent from the bank or any other financial institutions are coming to them and demanding for the loan amount. So those cases we are taking. The banks and financial institutions are referring the cases, and apart from that, we are also taking the pre-litigation cases such as the traffic cases which are being long pending before the traffic guards. We are also taking those cases. Apart from that, any other pre-litigation cases which are in civil in nature and the compoundable offences, if any, which has not been reported to the court and the court the proceeding are not they are pending before the court, those can be resoluted through the local adat. The advantage of local adat is that the matter can be settled in one day, and another thing is that the person can come before the local adat by themselves. Usually we can see that in court proceedings, the person has to hire a lawyer for response before the court. But in case of local adat, a person can come before the local adat by himself. So these are the advantages, and by way of these advantages, many of cases can be disposed of through local adat, and it is for the general awareness of the public to come before the DLSA, to contact with the DLSA for giving their cases or for referring their cases to the local adat. Thank you. Actually, for these local adat we are expecting, because in last local adat we had around 6,000 cases all over the district. So we are expecting much more cases for this local adat, because the gap between two local adats are more. So we are expecting much cases. Because and another thing is that for the first time we are introducing the cases of traffic challan cases. But before we had no experience of disposing those cases through local adat. But this for the first time we are also inviting those cases from the traffic challan cases.